Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss class 7 Odia medium English book page number 31 lesson 2 how poor we are माने आमे केते गरीब अटु बा आमे केते दरिद्र। सेशन 1 फास्ट प्री रीडिंग देखिबा माने एई गपटी पढ़िबा पूर्वरु सोशलाइजेशन अछि माने एई गप सहित टिके अधिक परिचित हवा। सोशलाइजेशन मीन सामाजिकीकरण माने आउ टिके सामाजिक हवा अर्थात एई चैप्टर सहित टिके अधिक फैमिलियर हवा अधिक परिचित हवा। फास्ट देख दी टीचर इंट्रोड्यूसेस द लेसन इन द फॉलोइंग वे। शिक्षक जे पढ़ेबे छात्र छात्री माननकु एहीपरि भाबरे टिके इंट्रोडक्शन करिवे एई चैप्टर को माने टिके परिचित करिया पिला माननकु। सी और ही आस्क्स द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शिक्षक बा शिक्षयित्री छात्र छात्री माननकु ए सब प्रश्न गुड़ाक पचारिवे एई चैप्टर आरंभ कला बेलकु। देख एटा संगे संगे डिस्कशन करदबा ओके अधिक समय नष्ट करबानी शीघ्र स्टार्ट करबा हम मेन टॉपिक रु। एठी लेखा अछि रिच पेरेंट्स यूजुअली टीच देयर चिल्ड्रेन व्हाट इट मीन्स टू बी पुअर। जो धनी बापा माँ माने पेरेंट्स कहले पितामाता को बुझाए। धनी पितामाता माने साधारणतः तांका पिला माननकु शिक्षा दियंती पुअर रो अर्थ कण माने ए गरीब रो अर्थ कण सेटा शिक्षा दियंती तांका पुओ झियो माननकु। इज इट दैट देयर चिल्ड्रेन विल हेट द पुअर। एहार अर्थ कण एया जे तांका पुओ झियो माने गरीब माननकु घृणा करिवे। इज इट दैट दे विल रिमेन एलोन लाइक प्रिजनर्स एंड नेवर सी द रियल वर्ल्ड। यार अर्थ कण एया जे ए धनी मानकर पुओ झियो माने एक से खाली बंदी जीवन यापन करिवे माने तांकर घरे किछि असुविधा न थाए रहिबा खाइबा पई तेणु तांकर घरे एक प्रकार बंदी जीवन यापन करिवे एवं बाहर दुनिया को केबे जिबे नहीं बुलिया पई। इज इट ओनली दैट दे विल रन आफ्टर मनी। यार अर्थ कण एहा कि से खाली टंका पछरे ही दौड़िबे माने टंका इनकम करिबारे खाली समय को से अतिबाहित करिवे। डू यू थिंक दैट तुम्हें भाव कि जे मनी कैन गिव देम हैप्पीनेस टंका से माननकु खुशी देबो बोली ऑब्वियसली नो हबो यार आंसर ओके। लेट अस रीड ए स्टोरी चलो एक कहानी पढ़िबा हाउ ए रिच फादर लर्न्स ए बिग लेसन किपरि जणे धनी बापा गोटे बड़ शिक्षा पाती फ्रॉम हिज सन तांकर पुओ ठारू अबाउट व्हाट ट्रू वेल्थ इज। वास्तव संपत्ति कौन सही संबंध रे से एक बड़ शिक्षा पाती तांको पुओ ठारू। लेट्स स्टार्ट एबे आरंभ करिबा। SGP1 पिला माने एठी जो पिक्चर टी अछि एठी जने धनी बापा तांको पुओ को विषय ता पुओ सहित किसी वार्तालाप करचंती देखै छी चित्र रे बुले नेबा पई बोधे कहउथिबे तांको पुओ को। एनीवे देखिबा एबे स्टार्ट करिबा SGP1। रीड द पैराग्राफ 1 ए पैराग्राफ 1 टी पढ़ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो एवं ता तळे थिबा प्रश्न गुडे कर उत्तर दियो। स्टार्ट करिबा। वन्स अपन ए टाइम देयर वाज ए वेरी रिच मैन। थरे जणे बहुत धनी व्यक्ति थिले। ही अलॉन्ग विथ हिज फैमिली लिव्ड इन ए बिग पैलेटियल बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। से तांकर परिवार सहित गोटे बड़ राजकीय प्रासाद राजकीय घर रे एक पहाड़ ऊपर रहउथिले। हिज हाउस वाज सराउंडेड बाय टॉल बाउंड्री वॉल्स लाइक द चाइनीज ग्रेट वॉल। तांकर घरटी चतुर्पार्श्व परिवेष्टित थिला गोटे बड़ उच्च प्राचीर पाचेरी जहा चाइनीज ग्रेट वॉल परि थिला। ए चीन रे एक पुरातन समय रे एटा इतिहास रे तुमे पढ़िथिबो चीन रो बड़ वॉल माने चीन जो देश अछि से देशर बाउंड्री रे जने राजा बनैथिले बोली कहा जाए बड़ वॉल पाचेरी बना जायछि। सही परि यार घर चारि पाखरे मध्य बड़ पाचेरी थिला। द वॉल्स वेयर हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स। बाह्य आक्रमण आउटसाइड अटैक्स कहले बाह्य आक्रमण को सुरक्षा देबा पई ए वॉल गुडाक थिला। ही टू हैड प्राइवेट सोल्जर्स एंड ए ग्रेट बुलडॉग टू प्रोटेक्ट हिम। ताहार मध्य थिला प्राइवेट सोल्जर माने व्यक्तिगत सैनिक। आमे सोल्जर अर्थ साधारणतः बुझिथांती देश रक्षा करिया जो मैंने सरकारी कर्मचारी सरकारी चाकरी करती एवं सोल्जर होती किंतु यांकर निजर व्यक्तिगत सोल्जर्स सैनिक मान से रखी। एंड ए ग्रेट बुलडॉग मीन्स शक्तिशाली कुकुर गोटे बड़ शक्तिशाली कुकुर सुरक्षा रखी प्रोटेक्ट माने सुरक्षा। इन मूनलिट नाइट्स द बिल्डिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। मूनलिट मीन्स जह्न आलुअरे आलोकित को बुझाए।
ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସି ଦ ରିଭର, ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍, small huts of poor farmers scattered all around, all flooded by the magic of moonlight. From there ମାନେ ସେହିଠାରୁ ମାନେ ହେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ସେହିଠାରୁ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସି ମିନ୍ସ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ, ଦ ରିଭର ନଦୀକୁ ଦେଖିପାରିବ ମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ନଦୀ ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଧାନ ଯେଉଁ ବିଲ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛେଇ ହେଇକି ଥିଲା। ସ୍କାଟର୍ଡ଼ ମାନେ ବିଛେଇ ହେଇକି ରହିବା। ସ୍କାଟର୍ଡ଼ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଛେଇ ହେଇକି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଫ୍ଲଡେଡ଼ ବାଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଏଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅକୁ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ଲଡେଡ଼ ଅର୍ଥ ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ କେଉଁଥିରେ ନା ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଆଲୋକ ଯେମିତି ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ମୁନଲେସ୍ ମିନ୍ସ ଜହ୍ନହୀନ ବା ଜହ୍ନ ନଥିବା କୁ ମୁନଲେସ୍ ରାତ୍ରି ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ସ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଜହ୍ନ ନଥିବ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ହାର୍ଡ଼ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟି ନିଜେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତାର ଥିଲା। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ୱେଆର୍ ଲିଟ୍ ବାଇ ଲାମ୍ପସ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟି ୱାଲ୍ସ ମିନ୍ସ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ବଗିଚା ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ବଗିଚା ୱେଆର୍ ଲିଟ୍ ବାଇ ଲାମ୍ପସ୍ ଲାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। LIT ଲିଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଲୋକିତ ହେବା ଲାମ୍ପ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଦିନ ମୁନ୍ ନଥାଏ ଆକାଶରେ। From a distance one could see dazzling stars in the sky but the small huts were sleeping invisibly at night. From a distance କହିଲେ ଟିକେ ଦୂରତାରୁ one could see means ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ dazzling stars means ଚିକମିକ କରୁଥିବା ତାରା ବା ଚମକୁଥିବା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ in the sky but କିନ୍ତୁ the small huts were sleeping invisibly at night କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୃଷକମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ invisibly means ସଫା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫା ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ଯେଉଁ ଇନଭିଜିବଲି ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ୱେଆର୍ ସ୍ଲିପିଂ ମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଏହା ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଦେୟାର ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ଭେରି ହ୍ୟାପିଲି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଭେରି ହ୍ୟାପିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ। His happiness got doubled when he saw the poor farmers living in small huts down the hill toiling hard in their fields ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ହିଜ୍ ହାପିନେସ୍ ଗଟ୍ ଡବଲ୍ଡ ତାହାର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଗରିବ କୃଷକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ତଳେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଡାଉନ୍ ଦି ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେଠାରେ ଟଏଲିଂ ହାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ହାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ କଠିନ ଟଏଲିଂ ମିନ୍ସ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫିଲ୍ଡସ୍ ସେମାନଙ୍କର ବିଲରେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖିକି ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ସରୋ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସୋରୋ ମିନ୍ସ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ସନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ରିଚନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମର ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପୁଅ ଥିଲା ସିଏ ତା ବାପାଙ୍କର ରିଚନେସ୍ ମିନ୍ସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଲାମର ମିନ୍ସ ଚାକଚକ୍ୟ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ। Often he found him sitting alone in his garden looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields and the rivers flowing by ସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା often means ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ବା ବେଳେବେଳେ କହିବା ବେଳେବେଳେ ସିଏ ସିଟିଂ ଏଲୋନ୍ ଏକୁଟିଆ ବାସୁଥିଲା ଏଲୋନ୍ ମିନ୍ସ ଏକୁଟିଆ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡେନ୍ ବଗିଚାରେ ଲୁକିଂ ଡାଉନ୍ ଦି ହିଲ୍ ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଅନାଉଥିଲା ଏଟ୍ ଦି ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
टॉयलिंग इन देयर फिल्ड्स जो माने तांको जो बिलरे कठिन परिश्रम लंबा समय पर्यंत परिश्रम करुथिले एंड द रिवर फ्लोइंग बाय एवं बाय अर्थ निकटरे बी वाई बाय अर्थ गोटे तुम जानिଛ द्वारा आउ बायर अर्थ मध्य निकटरे माने निकटरे प्रवाहित नदी आड़कू सी देखुला से तांकर बगीचारे बसिकी he was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father सी indifferent थिला तामाने सी टिके स्वतंत्र थिला ताहार बापांकर समग्र प्राचुर्य और चाकचक्य प्रति ताहार भारी अनाग्रह थिबा परी देखा जाउथला ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एटू क्वेश्चन करिवा नेक्स्ट वीडियो रे if you are new in our channel please subscribe our channel and press on bell icon keep learning stay connected thank you Bande Utkal Janani